Road trip. Going home. Ganda naman. Mga naka-record. Ama. Yung tinultok na nakalapang ka tinultok na. Look at there, oh. Kami. Aman! Iya po. Kaya na, dito pa. Oh, nangangatangan. This one. We came from Santa Ana, Cagayan. We're going to Tuguegarao. Ay, Dalan. Yeah. Yan, ang ganda ng kanila. Guys. Ganito na guys. Patakbo kami na. Yan. Punta na kami po. Balik kami sa Santa Ana. Malikot lang kami. Malikot. Malikot yung driver namin. Ito.